बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के शहरियों ने भारतीय ड्रोन को तबाह कर दिया है। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरियों ने कमाल कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर, भारतीय फौज को अहम महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, सांबा सेक्टर और जो भारत के अहम तरीन पहाड़ी थी उस पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ ताज़ा तरीन अपडेट शेयर की हैं। जबकि भारत का मीडिया जो है उसका झूठ खुद भारतीय ऑफिशियल जो हैं वो अब बेनकाब करना शुरू हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद कशीदगी पाई जा रही है और पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हमले भी किए जा रहे हैं। जो भारत की जानिब से हमला किया जाता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और कई गुना ताकत से। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो भारत है वो खास तौर पे जो सांबा सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल हुई है। जबकि दूसरी जानिब हाजी नेज़ा पीर का जो इलाका है वहां पर तमाम की तमाम भारतीय जो पोस्टें हैं वो तबाह हो गई हैं। उसमें बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई है। और नाज़रीन, भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारतीय फौज अपनी लाशें वहां पे छोड़ के, जलती हुई लाशें छोड़कर ये वहां से भाग निकले हैं। और भागने के बाद नाज़रीन उस पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, इस वक्त भारत को पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि भारत का जो इसने इसराइल से बड़े करोड़ों और डॉलर के जो है वो इन्होंने ये ड्रोन जो हासिल किया था। अब नाज़रीन, ये जो ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तानी फौज या फिर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने तो तबाह किए हैं, लेकिन नाज़रीन लाहौर में बरकी का जो इलाका है वहां पर भारतीय ड्रोन्स के शामत जो है वो पाकिस्तानी शहरियों के हाथों आ गई। नाज़रीन, रेंजर्स की जानिब से फायर किए जा रहे थे, लेकिन जो शहरी हैं उन्होंने भी बंदूकें निकाली और अपनी गन्स के साथ उन्होंने भारतीय ड्रोन जो है वो तबाह कर दिया। नाज़रीन, ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है और इसको बनाने वाले इसराइल के लिए इससे भी बड़ा शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को जो पाकिस्तानी शहरी निशाना बना के तबाह कर रहे हैं, तो फिर इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो किस लेवल की है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि जो भारत है उसकी कैपेबिलिटीज के हवाले से अब फ्रांस और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर यहाँ तक कि अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर चीजें डिस्क्लोज हो रही हैं और पता चल रहा है कि जी भारत को किस कदर जो है वो इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इस वक्त जो राजस्थान का इलाका पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ है वहां पे मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट है। शदीद खौफ व हरास और सरासीमगी जो है वो फैली हुई है पूरे भारत के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे तबाहकुन अटैक करने वाला है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से अभी आज फिर जो है वो ड्रोन पाकिस्तान पे दागे गए हैं। मजमूई तौर पे 37 ड्रोन हो चुके हैं जिनको पाकिस्तान ने तबाह किया। और नाज़रीन, भारत ने इसराइल से 2009 में ये ड्रोन लेने शुरू किए थे और इनकी मजमूई तादाद जो भारत के पास मौजूद है वो 200 के करीब है। यानी भारत जो है वो एक तो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन को ट्रेस करे और दूसरा वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को एंगेज करके रखा जाए ताकि इस दौरान वो आलमी सतह पे प्रेशर को बिल्ड करके पाकिस्तान को हमला करने से रोकें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने अभी तो फिलहाल अगर हमला नहीं किया हुआ तो ये सूरत हाल है कि इनके त्यारे पे त्यारे गिर रहे हैं। एक और खबर भी आ रही है नाज़रीन की जिसमें भारत के मीडिया की जानिब से जो हाइप क्रिएट करके कहा गया कि ये ले जनाब वहां पे तबाही मच गई, खासतौर पे मेजर गौरव आर्या जो बड़े मुंह उठा के बातें कर रहा था, तो नाज़रीन उसको अब थप्पड़ पड़ा है खुद इनके अपने दफ्तर खारजा की जानिब से। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया कर क्या रहा है, हमारी फौज कोई पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुई है, ना हमने इनका F-16 जंगी त्यारा गिराया है, ना हमने जो है वो कराची वाली साइड से हमला किया है, ना हमने नेवल हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया है। तो ये जो खबरें भारतीय मीडिया के ऊपर है नाज़रीन, इस वक्त उसको खुद भारत का जो दफ्तर खारजा है वो डिनाई कर रहा है। और अब जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग इनकी दुर्गत बनाना शुरू हो गए कि आप टीवी जो है वो स्विच ऑफ कर दें। भारतीय एंकर्स की जानिब से जो फेक खबर फैलाई जा रही है वो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है पूरी दुनिया में। पहले की भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि जब पाकिस्तान ने इनके त्यारों का भरकस निकाला है
اور اب ناظرین جو فرانس ہے وہ اپنے ایک رافیل طیارے کے مارے جانے کا اعتراف کر رہا ہے، اور دیگر جو ان کے 4 جنگی طیارے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایویڈنس آپ کو پتا سامنے آ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ان ایویڈنس کو مٹانے کی کوشش کی ہے، ان پوسٹوں کو ڈیلیٹ کیا جس میں بھارتی جنگی طیاروں کی جو تصاویر اور ان کے جو زخمی ہونے والے پائلٹس ہیں، مرنے والے پائلٹس ہیں، ان کی تصاویر جاری کی گئی۔ اب ان کو جو ہے وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو بھارت اس وقت ناظرین پوری دنیا کے آگے ننگا ہو چکا ہے۔ اب جو امریکہ ہے اس نے بھی کہا کہ ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے حوالے سے فراہم نہیں کیے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کا یہ واحد اتنا غیر ذمہ دار ملک ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو پھر آپ عالمی سطح پہ جب آپ کو وہ تحقیقات کی یقین دہانی کروا رہے ہیں اور تعاون کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فالس فلیگ آپریشن ہی حملہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور رہی بات کہ پاکستان کو اس سے فرق کیا پڑا، تو ڈیفینیٹلی ناظرین پاکستان کے اندر جو 31 لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا بدلہ لیا جانا ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی جانب سے ناظرین جو ابھی بھارت کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ پاکستانی حدود سے کیے جا رہے ہیں۔ اگر پاکستان اب گھسے گا تو خود بھارتی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی طیارے جو ہیں وہ بھارت کے اندر گھسیں گے اور گھس کر وہاں پہ اتنی تباہی مچائیں گے کہ شاید ان کی چتاؤں کو آگ جلانے کے لیے لکڑی کم پڑ جائے۔ تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم سویلین پاپولیشن کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کریں گے، اور ملٹری انسٹالیشنز کے اندر ناظرین ان کے وہ تمام اہم ترین جو فوجی اڈے ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان کو اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، تو پاکستان ان تمام فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنائے گا اور ان کے جو ایمونیشن ڈپوز ہیں ان کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر شہری جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور پاک فوج جہاں جہاں سے گزرتی جو بارڈر پہ فوجی جا رہے ہیں ناظرین ان کے حوصلے اور عزم جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے جب وہ پاکستانیوں کو اس طرح سے سپورٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف بھارت ہے جہاں پہ خوف پھیلا ہوا ہے اور میڈیا ان کا اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان آئے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ یعنی راولپنڈی اسٹیڈیم کے اوپر جو بجلی گری تھی اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے بھارتی اینکرز نے بیٹھ کے کہا یہ دیکھو جی پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اب IPL منسوخ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ نکلے، اور خوف اتنا زیادہ ہے پاکستان کے طیاروں کا کہ کسی نے کہا کہ پاکستانی طیارے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پورے کا پورا اسٹیڈیم خوف سے خالی ہو گیا۔ تو پاکستان نے ابھی آنا ہے، آپ ابھی ذرا صبر کریں، پاکستان نے ایک ایک شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان خاموشی سے بیٹھ جائے گا تو پاکستان خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، پاکستان اٹیک کرے گا، اور اٹیک بھی اس انداز سے کرے گا کہ بھارت کو ننی یاد آ جائے گی۔ اور ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ جیسے جیسے مزید اپڈیٹس ہمیں ملتی جاتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔